मालदा जिले के हबीबपुर प्रखंड स्थित बुलबुल चंडी ग्रामीण अस्पताल में रविवार रात बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण टॉर्च की रोशनी में चिकित्सा सेवाएं देनी पड़ी। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे अस्पताल परिसर में एक पेड़ बिजली की तारों पर गिर गया, जिसकी वजह से तार टूट गए और बिजली चली गई। इसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों, उनके परिजनों और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को इंजेक्शन लगाना हो या अन्य उपचार, सभी कार्य टॉर्च की रोशनी में ही किए गए। इसके अलावा कई दवाएं और इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना आवश्यक होता है, लेकिन बिजली ना होने से उनकी स्थिति को लेकर भी चिंता बनी हुई है। हालांकि बिजली विभाग को रात में ही सूचना दे दी गई थी, परंतु आरोप है कि रात भर बिजली सेवा बहाल नहीं की गई। वहीं बिजली विभाग द्वारा सुबह से ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। कल के एक झड़ बृष्टि हलो आनुमानिक करते 11টা দিকে তারপর থেকে সম্ভবত সামনে একটা গাছ পড়েছে তারের উপরে, তারপর থেকে আর কি তো অসুবিধা সারা রাত এখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না। ইলেকট্রিসিটি না থাকার জন্য যা হয় ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমরা লাইট জ্বালিয়ে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে করেছি। ইনজেকশনগুলো আমরা টর্চ লাইটে দিয়েছি, লেখালেখি যেগুলো করেছি সব টর্চ লাইটে করেছি। আর আপনার দামি কিছু ইনজেকশন আছে যেগুলো? হ্যাঁ, কিছু আমাদের কিছু ইনজেকশন আছে যেগুলো অবশ্যই ফ্রিজে রাখতে হয়। সেগুলোর তো কি হবে বলা মুশকিল, এতক্ষণ তো কারেন্ট। আমার বেটা ছোটটা কি হয়েছে? দুবার উল্টি হয়েছিল আর শরীর খারাপ, প্রচণ্ড গায়ে তাপ, হাত দেওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম, দেখিয়ে দিয়েছিল একটা। এসছিলাম যখন কালকে প্রায় 6টা নাগাদ সন্ধ্যা, লাইন প্রায় তখনকার তো সত্যি বলতে পারছি না, প্রায় 9টা মনে হয়। হ্যাঁ, তারপরে জোরে বৃষ্টি, মেঘ ডাকছিল, তারপরে গাছ ভেঙে পড়ে যায়, তারপরে থেকে আর তার বাচ্চাটা 7 দিন 8 দিন ধরে জ্বর, তাই আমরা কালকে থেকে ভর্তি এখানে। হ্যাঁ, এখানে ভর্তি হাসপাতালে। অসুবিধা, বাচ্চা গরমে ঘুমাতে পারছে না, মশা প্রচণ্ড, হাওয়া নেই, মানে বাতাস করে পুরো রাত কাটাচ্ছে। লাইন বলা হয়নি কারণ ওদের তো করার নেই তো কিছু, সবারই অসুবিধা। আপনারা সারা রাত জেগে তাহলে? হ্যাঁ। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।